तमाम मोमिनीन वजू कर लें, नमाज का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला बिल-क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जल्ला जलालुहु रब्बी। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن وإمام المتقين عليا حجة الله على الخلق صلوات الله عليه حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعل قلبي بارما ولسانا وعيشكنا ورزقنا وأولادي أبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم